तिप्रामथा बदलनि लुवाजी मुंबाई चिजुको जुन सालमारिव साब्रुमनि एसडीएम नो मास रेली ख्लायै डेपुटेशन रिलाइखा वाति बिसिं बिसिंगनो बांलादेशीनि फाइनै रकनो रख्लायनानि बागै आरो मानजाखा सीएम ईएम ते मंत्री एमएलए अबनो कारि तिप्रामथानि आदं रकबो चयावै नाइ तंदि नक पार्ट न्यूज नि मांप्लिव भारत सरकार निर्देश अमान्य करा Go back, go back. Go back. Go back. Illegal migrant, go back, go back, go back. Bangladesh, go back. माइती ते होबे नाइले आंदोलन चलबे नाइले विक्षोभ चलबे नाइले आंदोलन चलबे राज्य सरकार हाय हाय चल बना विदेश अनुप्रवेश करा चलबे ना चल बना इलीगल माइग्रेंट इश्यूতে राज्य সরকারকে জবাব দিতে হবে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে জবাব দিতে হবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার্থে বিদেশ অনুপ্রবেশকে বন্ধ করতে হবে বিদেশি অনুপ্রবেশ ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট ইস্যুতে দলে দলে যোগ ইলিগাল মাইগ্রেন্ট বন্ধ করতে হবে বিদেশি অনুপ্রবেশ করা বন্ধ করতে হবে আজকে এই কমিশনের দলে দলে যোগ আজকে এই কমিশনের থেকে আওয়াজ তোলা বাংলাদেশি গো ব্যাক লং লিভ TWF লং লিভ আজকে ডেপুটেশনের দলে দলে যোগ দিন আজকে এই থেকে আওয়াজ তোলা বাংলাদেশি গো ব্যাক মুবাকরা লং লিভ প্রমোটা লং লিভ নাইলে বিক্ষোভ চলবে নাইলে আন্দোলন চলবে আজকে বাংলাদেশে গো ব্যাক তিনি চঙ্গর সাব্রুম্বো महकुमा शासकनि बिसिंतै हास्तेनि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहानि थानि बांग्लादेशनि जारा फाइनाय म्यांमारनि जारा फाइनाय पाकिस्ताननि जारा फाइनाय इलिगल माइग्रेंट संनो रम्बै दाक्ति दाक्ति ख्लाय त्रिपुरानि बांग्लादेश एबा म्यांमार पाकिस्तानो पुशबैक ख्लायदि आसामुंनो दाक्ति दाक्ति मा ख्लायनाय आबुनि दाबिते तुलि तिप्रामथानि जिनि सीएम दंगो एमएलएस दंगो एमडीसीज जिनि टीडब्ल्यूर नि प्रेसिडेंट एवं टीडब्ल्यूर नि बाकी लीडर बर दंगो एमडीसी डेपुटी त्रिपुरा और लीडरशिप रवै दिनि जोंर सकपाइका हिसे वी हैव कम टू सपोर्ट देम वी हैव कम टू डिमांड ता अनेक बर प्रश्न खाइमानो मंत्री दे एसडीएम नि बुसकांगनि गेटआव मा फाइगा मंत्री नांखाय पंचायत सेक्रेटारि अफिसाव थांना नांनाय तांगै रोख्लाय जायगा आंगा मा रोख्लायनाय इनि जे जों एसडीएम अफिसाव हाइख्लाय रुओ म
এক একটা পাথর ত্রিপুরা সরকার নি থানি পাথর হিলিগেই দমাইছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার থাং সাইনাই অমন পরে মহারাজনি নেতৃত্বে দেশটি প্রধানমন্ত্রী এই দেশটি ইউনিয়ন মিনিস্টার শ্রী অমিত শাহ জিন থানি থাংনাই এবং সমস্ত এসডিএম নি বিসিংতেই মুখ্যমন্ত্রী যে মেমোরেন্ডাম রেমানি মেমোরেন্ডাম কপি রকবছেন বক্সি বাউ ইতলাঙ্গেই ফুনুগিনাই নাই যে ত্রিপুরাও লক্ষ লক্ষ যতন ছিল সারা দেশ সিওয়াইতে ত্রিপুরাও সবচাইতে বাংলাদেশ তি বড় খাপ গাইতে মার্জার নি পরে যখন বাংলাদেশ যুদ্ধংলাই খাওয়ারো পাকিস্তান ভাই 6,09,000 রিফিউজিনো অলরেডি ওর নারাক জাক খাইতে আবসি চীন বাংলা অবশ্য ঘিলিক থাংমানি হাইতে আবনি পরে যে লক্ষ লক্ষ বরফ ফাইনাই 24 তারিখ মার্চ 1971 নি পরে আ বরগক তিনি তাঙ্গি রমজাগিয়া অবশ্য চীন দাবি সাব মুখ্যমন্ত্রী সাব তাম মন্ত্রী উই ডোন্ট বদার we want they should be identified and pushed back so SDM no rina phaiyaite SDM ni bisingte CM no jangnan bagi phai that's it chin protinidhi rok thangnai इंग्राजी बाई कामके ड्राफ्ट खाइजाक राष्ट्र भाषा इंग्राजी बाई ड्राफ्ट खाइजाक और एसडीएम बा मुख्यमंत्री के वो बुझी आंगन को गया हम भाई